परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर श्रीचरण मोर भूमिष्ठ प्रणाम। परमाराध्या जगज्जननी श्री श्री बड़मा परम पूज्यपाद श्री श्री बरदा परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देव श्रीचरण मोर भूमिष्ठ प्रणाम। जो समस्त दादा और माँ मैंने परम प्रेममय अमृतवाणी श्रवण कर मनन कर समस्त को मोर आंतरिक आनंदित जयगुरु श्रद्धा और शुभेच्छा। आजिर आलोच्य विषय पथर कौड़ी अवलंबन में देवदेवी मूर्ति दर्शन और श्रवण रहस्य कौन, यार परिणाम कौन, स्वर्ग ना नरक, ये विषय आज आम आलोचना करें। एबे कथा होची देवदेवी को मूर्ति दर्शन और श्रवण यही गुड़िक आम मानकर समाज रे पारिपार्श्विक अनेक स्थल देखा जाए एवं यह विषय आम मान को अजना नुह। तो जीए देवी दर्शन करती बा करे से निजको धन्य एवं भाग्यवान मन करती एवं अन्य समस्ते तांकर प्रभाव रे पड़ी थांती। तांको कथा समस्त मन भितर गोटे चित्र आंकी दिए। तो ये आंकी देकी प्रभाव गोटे कथा मानबारे लगी जाऊ हेले तांकर कथा शुणिकी तांकर प्रभाव पड़ी बा जी निजे स्वयं दर्शन ओ कथबार्ता करती शुणती से जीवन में यह केतेटा यार केते उपादेयता अच्छी, यार प्रयोजन केतेटा अच्छी, किपरि यह ग्रहण कर निज जीवन में आओ यह मुख्य भाव में ग्रहण कले प्रमुख प्राधान्यता देले हेले आम जीवन में केतेटा लाभवान हो पार आमे कौन पाइबू स्वर्ग ना नरक। यही विषय परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र तांकर अजस्र वाणी माध्यम विभिन्न समय विभिन्न परिस्थिति विभिन्न भाव उल्लेख कर भितर गोटे खणिक गोटे छोटिया मुहूर्तर कथा मु आपण सम्मुखें तुली धरछि जोटा आमर आखि को खोलीदेव चक्षुरे दान प्रकृत चक्षु दान करिवो। ठीक अच्छे तो आसतु पढ़ा से बाणी। परम प्रेम श्री ठाकुर कहते देवदेवी मूर्ति देखा भल बटे तांको बा सेमानकर कथबार्ता शुणी पाइबा भी भल, किंतु आदर्शर निर्देश बाणी को तांकर चाहिदा को तांकर स्वार्थ और प्रतिष्ठा को अतिक्रम करी मनीष जेतेबेले सेई देवदेवी मूर्ति और बाणी गुड़ी को निजर पाथेय करी जीवन चलनारे तांकर अनुसरण करी ओ अनुगमन करी सेमाने बेघर रे पड़ती। निश्चित भाव में बेघर अर्थ इठी दुख कष्ट जंत्रणा। तो पुणी ठाकुर कहते कारण सही मूर्ति और बाणी गुड़िक पारिपार्श्विक निःसृत शाड़ारही वृत्ति समाहित होइतिबा गुप्त छवि अर्थात पारिपार्श्विक मध्यरु जो उद्दीपक कथा उद्दीपक दर्शन आम वृत्ति रे समाहित हो जाए। ये वृत्ति रे यही सब जो सेंस गुड़ाक शाड़ा प्रवणता आमको आम भितरे समाहित होता है। यही सब गुड़िकर समाहार आमर भितरे गुप्त भाव में छवि आकार रही जाए स्नाप कैप्चर कर रखी दिखती। पुणी कहते विभिन्न प्रकार उद्दीपनार भितर दे नाना प्रकार रंग ढंकर रे मनुष्यर मानस चक्षु रे बा मानस कर्ण रे अर्थात ये चित्त जगत रे से गुड़िक प्रायश ही प्रतिमूर्त हुए अर्थात बारंबार रिपीटेड होता है। स्नैप सिनेमार रील भाया गोटे पर गोटे बुलू थाए।
এইଗୁଡ଼ିକ ଏତେ ବି ଉନ୍ନତତର କିଛି ନୁହଁ ଯାହାଙ୍କର ଅନୁସରଣରେ ଜୀବନକୁ ଚଳେଇ ହେଇପାରେ। ତେଣୁ ତୁମେ ଯାହା ଦେଖ, ଯାହା ବି ଶୁଣ, ଯାହା ବି ଭାବୁଥାଅ କିମ୍ବା ଯାହା ବି କର, ତୁମର ଯାହା କିଛି ସବୁ ହିଁ ଇଷ୍ଟ ସ୍ୱାର୍ଥ ଓ ଇଷ୍ଟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାର ମାପକାଠିରେ ମାପିକିରି ଯାହା ଇଷ୍ଟାନୁକୂଳ ବୋଲିକି ପାଅ ତାହା ହିଁ ଗ୍ରହଣ କର। ଇଷ୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ପଥରେ ଚାଲୁଥାଅ, ସାର୍ଥକ ହେବ। ହେଲେ এই কথা মধ্যে আমি କ'ଣ ଜାଣିଛୁ, ଜାଣିପାରିଲୁ ନା ଆଦର୍ଶର ଚାହିଦା, ଆଦର୍ଶର ସ୍ୱାର୍ଥ, ଆଦର୍ଶର ପ୍ରତିଷ୍ଠାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଯଦି ଆମେ ଏଇ ଦେବଦେବୀଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଦର୍ଶନ ଓ ଶ୍ରବଣର ପ୍ରଭାବରେ ପଡ଼ି ଯଦି ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଜୀବନକୁ ପରିଚାଳିତ କରୁ, ହେଲେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଆମ୍ଭେମାନେ ବେଘରରେ ପଡ଼ୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ବିପଦ ଆପଦ ବା ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ପଡ଼ିଥାଉ ଏବଂ ତାହା କ'ଣ ବେଘରରେ ପଡ଼ି ମୃତ୍ୟୁ ହେବା ସାଙ୍ଗେ ସମାନ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏହା ଏ ପଥରେ ଯିବା ଏତେଟା ଉନ୍ନତତର ନୁହଁ। ଯଦି ବି କିଛି ଆମର ଜୀବନ ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ, ତାହାକୁ ଆଦର୍ଶର ମାପକାଠିରେ ମାପିକି ବୁଝିକିରି କେତେଟା ଇଷ୍ଟ ସ୍ୱାର୍ଥ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଓ ଇଷ୍ଟ ସ୍ୱାର୍ଥ ଇଷ୍ଟାନୁକୂଳ ହୁଏ, ଇଷ୍ଟଙ୍କର ସପକ୍ଷରେ ଅଛି, ତାହାକୁ ବୁଝିକି ଚାଲିବାକୁ ହେବ। ନହେଲେ ଏଇ ଦେବଦେବୀଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଦର୍ଶନ ଓ ଶ୍ରବଣକୁ ଯଦି ଜୀବନର ଚାଲିବାର ପାଥେୟ ରୂପେ ନେଇଯିବା, ହେଲେ ବେଘରରେ ପଡ଼ିବା। କାରଣ କ'ଣ? এই দেবদেবীଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଦର୍ଶନ ଶ୍ରବଣଟା କିପରି ହୁଏ ନା ଆମ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକରେ, ଆମର ସମାଜରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକ ଏହି ପ୍ରକାର ହେଉଥାଏ, ସେଇ ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକ ଆମର ମାନସ ଚକ୍ଷୁରେ ବା ମାନସ କର୍ଣ୍ଣରେ, କାନରେ ଗୋଟିଏ ଛବି ଆଙ୍କି ଦେଇଥାଏ, ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଆମର ପ୍ରବୃତ୍ତିରେ এইসবু চিন্তা, এইসবু কথা, এইসবু দৃশ্য ଗୁଡ଼ିକ একত্রিত ହୋଇ ଏହାର ସମାହାର ଗୋଟିଏ ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ଛବି ଆକାରରେ ରହିଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରତିଫଳନ ମାତ୍ର ଆଉ କିଛି ନୁହଁ। ଏଗୁଡ଼ିକର ଏଇ ଚିନ୍ତା, କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ, ଶ୍ରବଣ, ଏହାର ସମାହାର ଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ମାତ୍ର, ତାହା ହିଁ ଆମର ସାମ୍ନାରେ ଉଦ୍ଭାସିତ ହୁଏ। ତେଣୁ ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ପଡ଼ିବା ଯେତିକି ଆମ ପାଇଁ ପ୍ରୟୋଜନୀୟ, ଆଦର୍ଶ ଅନୁକୂଳ ଯେତିକି, ନଚେତ୍ ଆମେ ବେଘରରେ ପଡ଼ିବୁ। ତେଣୁ ଆଦର୍ଶ ଅନୁସାରେ, ଆଦର୍ଶ ଇଷ୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ପଥରେ ଚାଲ ଏବଂ ଜୀବନକୁ ସାର୍ଥକ କର। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ରହିଲା। ଯଦି ବାଣୀଟି ଭଲ ଲାଗିଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରହିବେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓଟି ପାଇବା ପାଇଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଜୟ ଗୁରୁ, ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ।